पाकिस्तान से बंदे एंटर हुए। लश्कर तैयबा ना दिखा दीजिए, इलेक्शंस नजदीक आते हैं। 5 कौवे मार के इंडियन मीडिया दांत निकाला। कहते जी हाफिज सईद से हमें खतरा कोई नहीं है। 3 बजे वहाँ पर हमला हुआ, पाकिस्तान आर्मी से खतरा है। अभी ननंद का वाकया, अभी ननंद सर काट के हमें लाके दो। इंडिया पाकिस्तान की तरफ मैंने जाफर एक्सप्रेस में हुआ था तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला नदीम अपने रजिस्टर्ड चैनल के साथ। नाज़रीन, बहुत ही एक वाकया ऐसा जिस पे अफसोस करना चाहिए और पाकिस्तान मीडिया से लेकर पाकिस्तान की आवाम से लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों तक सब ने जो है इस वाकये को कंडेम किया। यानी कि पहलगाम के अंदर जो वाकया पेश आया, टूरिस्ट मुकाम है पहलगाम, और यहाँ पर पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे जब एक अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पर की गई और लोगों को बकौल इंडियन मीडिया पूछ कर मजहब और नाम पूछ कर जो है वो उनको मारा गया, जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो 20 से 28 के दरमियान लोगों रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि 20 से 28 लोग जो है वो इसमें उन्होंने लोगों को मारा है। और दहशतगर्द कौन है, ये एक वाकया किसने किया, क्या अगर चले आप पहले एक साइड हम देखते हैं इंडियन मीडिया की कि इंडियन मीडिया क्या कहता है। इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये वाकया जो है वो दहशतगर्दी का नहीं बल्कि दुश्मनी का है। यानी कि वो पाकिस्तानी फौज पे धड़ाधड़ इल्जाम लगाता है। इल्जाम लगाने के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आर्मी को भी बहुत कड़े हाथों लिया और कहा कि क्या सिर्फ नेशनल डेज के ऊपर आप लोग परेड करने के लिए रह गए हैं? आपके पास क्या जब पाकिस्तान आर्मी कोई आप पे अटैक करती है तो आप कहते हैं नहीं अटैक नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। तो क्या पाकिस्तान ये करते हुए कभी सोचते हैं? ये मैं आपको इंडियन मीडिया की जबान बोल रही हूँ इस टाइम पे। फिर मैं आपको वॉइस वर्सा इसमें बताऊंगी कि हकीकत क्या है, और इनकी हकीकत को आज हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान पे इन्होंने 5 मिनट वाकये के बिल्कुल 5 मिनट के बाद इल्जामात लगाने शुरू कर दिए थे इंडियन मीडिया ने, उसको हम डिफेंड कैसे करेंगे? बिकॉज पाकिस्तान ने कभी भी किसी के भी दुख के अंदर तालियां नहीं बजाई, और पाकिस्तानी मीडिया कभी बैठ के खुश नहीं होता, पाकिस्तानी मीडिया कभी हंसता नहीं है। आज भी पाकिस्तानी मीडिया के जितने नेशनल चैनल्स, मेन स्ट्रीम चैनल्स, इवन यूट्यूबर्स, इन सब ने बैठ के कंडेम किया वाकया को। और लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन लोगों ने आज भी पाकिस्तान को बुरा भला कहने में किसी तरह पीछे नहीं रहे। अच्छा, बात करें अगर हम कि जी आप ने जब हुआ था इसका जाफर एक्सप्रेस का वाकया, तो जाफर एक्सप्रेस पे इंडियन मीडिया ने क्या किया था? ला के टीएलपी के लोगों को सामने बैठा दिया, मुंह पे पर्दे लगा दिए कि जी पहचान सही नहीं हो रही, और उनको आपने हीरो बना के सामने बैठा दिया और उन्हें आपने फ्रीडम फाइटर के तौर पे पेश किया। उन्हें आपने कहा कि अच्छा ये वही फ्रीडम फाइटर्स है जो आज शायद कश्मीर की आजादी के लिए आप पे उन्होंने हमला किया है। इसको आज आप इसको भी फ्रीडम फाइटर कहिए, इसको आज पाकिस्तान के लोग ना कहिए, इसे लश्कर तैयबा ना दिखा दीजिए। हर चीज को आप जाके अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी लश्कर तैयबा ने कर लिए जिम्मेदारी कबूल। अगर कर लिए तो आप ये बताइए, अब आपको मैं एक पॉइंट दिखाती हूँ। पहलगाम जो है वो कंट्रोल लाइन से, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान से बंदे एंटर हुए थे, कंट्रोल लाइन से 207 किलोमीटर दूर है, यानी कि 207 किलोमीटर, और ये पहाड़ी एरिया है। अब आप जहन में रखिए कि 207 किलोमीटर से ज्यादा इस्लामाबाद है तो हम 3-4 घंटे में, 3-3.5-4 घंटे में बड़ी स्पीड पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये 207 किलोमीटर अगर पहाड़ी एरिया का हो तो आपको टाइम लगता है पहाड़ी एरिया के अंदर, क्योंकि आपका 45 से 60 किलोमीटर जब मरी का आप ट्रेवल करते हो तो आपको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये आपको पूरे में आपको कैलकुलेटेड टाइम के मुताबिक बता रही हूँ कि कंट्रोल लाइन से पहलगाम इस सियाहती मुकाम तक पहुंचने के लिए 4 घंटे 39 मिनट्स का अरसा दरकार है। और ये श्रीनगर जैसे इलाके को पार करने के बाद की बात कर रही हूँ, जहां पे आपके जगह जगह पे आर्मी खड़ी है और तलाशी ली जा रही है। वहां से आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से चले और पहलगाम आ गए, और पहलगाम आके उन्होंने ये सब कुछ किया। असला भी उनके पास था, यकीनन आपने कहा अंधाधुंध फायरिंग की गई। तो कहां थी? इस पे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है इंडियन सिक्योरिटी के हवाले से कि इंडियन सिक्योरिटी कहां पे थी? इंडियन सिक्योरिटी ने इतनी लूज सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात, जबकि उनको पता है कि इस टाइम पे अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट यानी कि नाइब सदर जो है वो इंडिया के दौरे पे मौजूद है, और खुद मोदी साहब जो है वो गए हुए हैं कहां पर? सऊदी अरब। अब मोदी साहब की सुनिए, मोदी साहब ने जैसे ही हमले का सुना सऊदी अरब में, रात को उनका YBM यानी मोहम्मद बिन सलमान ने उनको
ڈنر دیا ہوا تھا, اس ڈنر کو کینسل کر کے وہ واپس ملک پہنچ گئے. آئی ہوپ جب تک میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب تک وہ انڈیا واپس پہنچ چکے ہوں گے. وہاں سے ہی انہوں نے اپنے منسٹرز کو کال کیا اور کہا پہنچو پہنچو کشمیر پہنچو. یہ سارا آپ کو کچھ تھوڑا سا پری پلان سا نہیں لگ رہا؟ ایک طرف اور نظر دوڑائیے, انڈین میڈیا کو جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بول رہے ہیں اور غلط بول رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں, ایک منٹ میں 1500 ٹویٹس آ رہی ہیں. لیکن اب ایک بات سنیے کہ جب بھی الیکشنز نزدیک آتے ہیں, انڈین الیکشنز نزدیک آتے ہیں, تو مودی صاحب کی جماعت کے پاس صرف اور صرف ایک الیکشن ایشو جیتنے کے لیے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پاکستان, ٹیررسٹ, لشکر طیبہ. اور اب وہ کہتے ہیں حافظ سعید سے ہمیں خطرہ کوئی نہیں ہے. آج میں ایک بندے کا سن رہی تھی, وہ کہہ حافظ سعید کو چھوڑے عاصم منیر کو پکڑے. وہ کہتے ہیں عاصم, ہمیں پاکستان آرمی سے خطرہ ہے, ہمیں دہشت گردوں سے خطرہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں الیکشن کیمپینز کے درمیان. لیکن انڈین میڈیا کو ایک بات کہنا چاہوں گی, پاکستان کے اندر بھی الیکشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں الیکشنز کا کبھی بھی جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ انڈیا نہیں ہوتا. ہم نے انڈیا کو کبھی اپنے الیکشنز میں کیش نہیں کیا کہ جی ہم نے انڈیا کے خلاف یہ کیا تھا, مسلم لیگ کہے کہ ہم نے یہ کیا تھا, تحریک انصاف کہ جی میں نے یہ کر دیا تھا انڈیا کے خلاف اور آنے والے دنوں میں یہ کر دوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے جی میں تو مودی کے ساتھ یہ کر دوں گا. ہم نے کبھی الیکشنز میں کیش نہیں کیا. لیکن مودی سرکار ہمیشہ سے پاکستان کو کیش کرتا ہے اور پاکستان کو کیش کر کے اپنے الیکشن کو ون کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ آج کانگریس, ان کی اپوزیشن بول رہی ہے, چیخ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ان کا خود میڈیا آپ فوکس کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان کا نیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. خود سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے. وہ کہتے ہیں جی 3 بجے وہاں پر حملہ ہوا, 3:05 کے اوپر نیشنل چینل سارے پاکستان پہ الزام لگا چکے تھے. انڈیا کے 39 چینلز, نیوز چینلز پاکستان پہ الزام لگا چکے تھے. 5 منٹ کے اندر کوئی ڈیٹیکٹیو ایجنسی بھی نہیں ہوتی جو یہ پتا کر لے کہ جو دہشت گرد یہاں پر آئے تھے, جو بھاگ گئے, جن میں سے ایک بھی نہیں پکڑا گیا, نہ ایک مارا گیا, جنگلات میں واپس چلے گئے, انہوں نے بتا دیا کہ ہم پاکستان سے آئے تھے. یہ کس طرح انڈیا کے نیشنل میڈیا کو پتا چل گیا؟ 5 منٹ بہت کم عرصہ, اور 15 منٹ کے اندر اندر سارا سوشل میڈیا پاکستان پہ الزام لگا چکا تھا. یہ الزامات کا سلسلہ کس طرح چلے گا؟ کیا آپ لوگ جو بدلے کی باتیں کر رہے ہو کہ آج ہم بدلہ لینے کو تیار ہیں, آج رات کو ہم نے بدلہ لے لینا ہے, پلیز یاد کر لو ابھی ننند کا واقعہ. ابھی ننند کو آپ نے بدلہ لینے کے لیے پاکستان بھیجا تھا تو اس کا جہاز سمیت گر گیا تھا اور چائے کا کپ پلا کے ہاتھ میں دے کے ہم نے واپس بھیج دیا تھا. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں. عاصم منیر کے جو ہے وہ سر کاٹ کے ہمیں لا کے دو. سر کاٹنے کی آپ بات کرتے ہیں, 24 کروڑ عوام کھڑی ہے آگے عاصم منیر کے, اپنی فوج کے آگے 24 کروڑ عوام کھڑی ہے. ہمارے تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ہمارے تمام لیڈران نے کہا ہے ہم آپس کی بات پہ جو مرضی کریں, لیکن جب نام آئے گا پاکستان کا تو اگلے 1 سیکنڈ کے اندر ہمارے سارے نیشنل ہیروز ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے. انڈیا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, پاکستان کی عوام کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. عاصم منیر تو بڑی دور کی بات, پہلے آپ 24 کروڑ عوام کا سامنا کیجیے. آپ اتنے بزدلانہ الزامات لگا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اس بزدلانہ الزامات کو جو ہے وہ پروف کریں گے؟ پروف کیجئے کہ پاکستان کی بارڈر لائن سے یعنی کہ زیرو لائن سے آپ کے پہلگام میں لوگ شامل آئے ہیں. اگر یہ آپ پروف کر دیں گے تو پھر نااہلی پروف کر دیجئے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کی, بند کر دیجئے اپنے را کو اور ختم کر دیجئے اپنی یہ سیکیورٹی ایجنسیز جنہوں نے 207 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے دیا اپنے دہشت گردوں کو اور وہاں پہ پہنچنے دیا. پھر کہا جاتا ہے جی یہ تو صرف جتنے ہمارے مذہب پوچھ کے وہ گولی مارتے رہے. اگر مذہب پوچھ کے گولی مارتے رہے تو مسلمانوں کو تو گولی نہیں مارنی چاہیے تھی. اس میں تو 3 مسلمان بھی شہید ہوئے, 3 مسلمانوں کو بھی شہید کیا گیا. تو کس طرح سے مذہب پوچھ کے وہ گولی مارتے رہے؟ پھر وہ یہ کہتے رہے کہ جی بچے اور عورتوں کے علیحدہ لائنیں بنواتے رہے. اب یہ بھی سوچئے, اب جہاں پہ سیکیورٹی پہ آ جائیے کہ انہوں نے 5000 بندوں میں سے پہلے عورتوں کی اور بچوں کی علیحدہ لائنیں بنوائی اور پھر اس کے بعد گولیاں مارنی شروع کی. کتنا ٹائم لیا انہوں نے؟ یا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے فائرنگ کی اور وہ بھاگ گئے, ہم سے پکڑے نہیں گئے. اتنے ٹائم میں نہ اہل انڈین آرمی, نہ اہل انڈین جتنی بھی ایجنسیز ہیں, جتنی بھی ان کی پولیس ہے, وہ کتنی نہ اہل ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اور جب یہی واقعہ
इसी किस्म का वाकया जाफर एक्सप्रेस में हुआ था तो सारा इंडियन मीडिया दांत निकाल रहा था और हंस हंस के कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ। आज पाकिस्तानी मीडिया देखे, हर मीडिया कंडेम कर रहा है, कहता है कि दहशतगर्दी कहीं पे भी हो उसमें इंसानियत की जान जाती है। आज भी हम इंसानियत पे खड़े हैं और इंडिया हमेशा से पाकिस्तान की दुश्मनी में खड़ा है। पाकिस्तान की दुश्मनी में शायद वो अपना दफा भूल गए हैं, पाकिस्तान की दुश्मनी में शायद वो अपने लोगों को जान से गंवाना बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान की दुश्मनी में वो बड़े बड़े वाकयात खुद करवा के पाकिस्तान पे नाम डालना पसंद करते हैं, ये अपने लोगों को मरवा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी का कोई पॉइंट हाथ से नहीं जाने देते। इवन आज उन्होंने अपनी खुद आर्टिस्ट सस्मिता सेन के भी बारे में ये कह दिया कि वो कहती हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आने दें और इंडिया में आके वो करने दें। उन्होंने फवाद का नाम लिया, जी फवाद को बुला लो जी, आओ जी मैच खेल लो जी। कैसी घटिया बच्चों वाली बातें, जैसे दो गली के बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, वो कहना मैं तेरे नाल नहीं खेड़ना, वो कहना मैं तेरे नाल नहीं खेड़ना, तू आ जरा मेरे घर दे बार फिर मैं देखांगा। ये किस तरह की घटिया बातें हैं। हम खुद कहते हैं कि फन की कोई हदूद नहीं होती, फन की कोई सरहदें नहीं होती, आप करते हो खुले दिल से तस्लीम करते हो। आप फनकारों को इस तरह की अगर बातें करेंगे, खुद अपने फनकारों को वो टारगेट कर रहे हैं। और स्पेशली थोड़ा सा ठंडा पानी डालना चाहिए इंडियन मीडिया को अपने ऊपर। जब भी इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान का नाम लिया है, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। बाद में दहशतगर्द भी उनके अपने निकले, मारने वाले भी उनके अपने निकले और मरने वालों के भी नाम और पते वो सही ना बता सके। इंडियन वजीर आजम वतन वापस आ चुके हैं और आके वो क्या लाया अमल इस्तेमाल करते हैं, ये शाम की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आपको यकीनन। लेकिन आज मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में पहले भी एक दिन कुछ देर पहले उन्होंने एक हमला किया था बॉर्डर लाइन के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के 5 प्यारे मार गिराए, मगर बाद में पता चला था कि वो सिर्फ 5 कौवे थे जिनको उन्होंने मार गिराया था। पाकिस्तान आर्मी इसकी पूरी रिपोर्टिंग कर चुकी थी और बताया गया था, ISPR ने बताया था कि 5 कौवे मार के इंडियन तालियां बजा रहे हैं। तो ये ना हो कि आप हमारे कौवे मारते रहें और हम बहुत कुछ कर जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।